Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Nisha Diari. Kita akan melanjutkan pembahasan bab 9 A2 hari ini. Di video kali ini kita akan belajar lumayan banyak dan juga akan membahas tentang gramatik Deshalb dan juga Trotzdem. Lalu kita akan belajar juga cara membuat usulan dan janji temu gitu ya. Oke, kita siap. Kan dulu apa materi belajarnya. Kalian juga bisa buka e-booknya atau bukunya. Lalu kita simak bareng-bareng pembahasan kali ini, yaitu tentang gramatik Deshalb dan juga Trotzdem hari ini. Oke, sekarang kita lihat judul di atasnya itu adalah Kommentare verstehen und schreiben folgen und Widersprüche ausdrucken. Artinya memahami dan menulis komentar, mengungkapkan konsekuensi dan pertentangan. Nah, di Aufgabe 5A itu artinya kita diminta membaca 4 komentar gitu ya di sebuah fansite dan menentukan mana yang kritis dan mana yang positif. Bacalah komentarnya gitu ya dari sebuah fansite, komentar mana yang kritis, mana yang positif. Nah, kita bedah komentar kalimat per kalimat. Nah, di situ Maike 07 katanya pertandingan terakhir benar-benar super. Kamu belum fit sepenuhnya. Meskipun begitu, Trotzdem itu artinya meskipun begitu, kamu bermain lebih baik dari yang lain gitu ya. Du warst dabei, deshalb haben wir gewonnen. Artinya kamu ada di sana, oleh karena itu kita menang. Deshalb artinya oleh karena itu. Danke, du bist super. Terima kasih, kamu super, berarti ini penilaian yang positif. Lanjut di komentarnya Belschen, yaitu also ich war im Stadion und mir hat es gar nicht gefallen. Jadi aku ada di stadion dan aku sama sekali tidak suka katanya. So langweilig, sangat membosankan. Außer dir haben alles schlecht gespielt, trotzdem habt ihr gewonnen. Nur dein Tor war schön. Artinya tuh dari yang kata nih ya, außer dir haben alles schlecht gespielt, itu artinya selain kamu semuanya bermain buruk gitu ya. Trotzdem, meskipun begitu, kalian tetap menang. Hab ihr gewonnen, kalian tetap menang. Meskipun begitu, yang Trotzdem meskipun begitu, kalian menang. Hanya golmu yang bagus. Jadi ini sepertinya kritis ya. Lalu di yang Tor. Sekarang kita lihat, ich finde dich super, weil du dich gar nicht wie ein Star benimmst. Menurutku, kamu super karena kamu sama sekali tidak bersikap seperti seorang bintang, katanya. Du hast schon so viel gewonnen, trotzdem bist du immer freundlich und nett zu deinen Fans. Mach weiter so. Artinya dari kata du ya sampai titik ini artinya kamu sudah menang begitu banyak gitu. Meskipun begitu, ya trotzdem meskipun begitu, kamu selalu ramah gitu ya, freundlich, ramah, dan baik kepada fansmu. Net itu baik ya. Mach weiter so, itu teruskan gitu ya, berarti ini juga adalah positif. Yang Leob di sini, du spielst großartig, deshalb bist du mein Vorbild. Kamu bermain luar biasa gitu ya, oleh karena itu, deshalb, oleh karena itu, kamu itu adalah panutanku, mein Vorbild, panutanku. Bleib uns lange treu, tetaplah setia pada kami untuk waktu yang lama gitu ya. Ohne dich haben wir keine Chance. Tanpa kamu kami tidak punya kesempatan. Deine Mannschaft und deine Fans brauchen dich. Timmu dan fansmu membutuhkanmu. Berarti ini juga sangat positif. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang B. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ada kotak gramatik yang G. Yang ini ya, gramatik. Nah, ini kita akan membahas tentang deshalb dan Trotzdem di sini ya. Jadi, dua kata ini adalah conjunctional adverbian. Jadi, ini adalah fungsi sederhana itu menghubungkan dua kalimat utama. Atau ya, seperti biasa, Hauptsatz gitu ya. Menghubungkan dua kalimat utama. Nah, di sini kita contohnya, di situ ada kata deshalb. Deshalb itu apa? Deshalb itu artinya oleh karena itu.
atau makannya gitu. Nah, fungsinya si deshalb itu menunjukkan hubungan sebab akibat atau consequence. Nah, di situ ada kalimat satu. Ada kalimat sebabnya itu alle spielen schlecht. Semua bermain buruk artinya gitu ya. Terus kalimat duanya akibatnya sie haben verloren. Mereka kalah, berarti alle spielen schlecht kalau digabung, koma, deshalb, nah ini penghubungnya, haben sie verloren gitu. Jadi semua bermain buruk, oleh karena itu mereka kalah. Ini adalah sebab akibat gitu. Sedangkan kalau trotzdem artinya itu meskipun begitu gitu, atau namun. Nah, si trotzdem ini fungsinya menunjukkan hubungan pertentangan atau kontras gitu ya, pertentangan si trotzdem. Oke, di situ kita lihat kalimat satu, situasinya alle spielen schlecht. Semua bermain buruk gitu ya, sie haben gewonnen. Mereka menang. Gabungannya di sini alle spielen schlecht. Semua bermain buruk, trotzdem meskipun begitu, haben sie gewonnen. Meskipun begitu mereka menang. Berarti kan ini kayak kontrasnya ya, kayak pertentangan kebalikannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi di sini aku mau kasih tahu juga kalau ada aturan dari posisi kata kerjanya itu inversi. Nah, perhatikan kalian baik-baik itu deshalb dan trotzdem dihitung sebagai posisi pertama. Nih, trotzdem dan juga deshalbnya dihitung sebagai posisi pertama di kalimat kedua. Ya maksudnya ini kalimat pertama di kalimat kedua. Kan ini kalimat pertamanya, ini kalimat keduanya, dan dia di posisi pertama. Oleh karena itu, kata kerja yang terkonjugasi harus langsung mengikutinya di posisi kedua. Gitu. Ini yang disebut dengan inversi. Jadi maksudnya posisinya yaitu sebagai disebut inversi seperti deshalb terus verb plus subject. Jadi subjeknya nih di tengah-tengah, di ketiga gitu, di posisi ketiga. Jadi posisinya kalau misalkan itu deshalb verb subject gitu. Lalu yang trotzdem juga trotzdem ya. Di kalimat keduanya yang pertama itu trotzdem posisinya, lalu verb, baru subjeknya. Makanya di sini dia tebelin gitu sih subjeknya, karena dia berpindah dari yang tadinya posisi pertama di sini kalau nggak ada deshalb pindah ke yang posisi ketiga gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk poin yang B, ini artinya bacalah komentar 5A satu kali lagi dan hubungkan kalimatnya. Di situ ada contohnya satu, war kurang. Dia laki-laki sakit. Berarti kalau digabungin, walaupun dia sakit, dia tetap bermain dengan baik gitu ya. Yang ini. 1E. Terus yang kedua, is sehr sympathisch. Dia sangat simpatik gitu ya. Berarti cocok sama yang D. Deshalb hat viele Fans. Karena simpatik jadi banyak orang yang suka sama dia. Terus yang ketiga, is sehr berühmt. Dia sangat terkenal, ini artinya. Lalu cocok dengan yang A. Trotzdem ist so allen. Jadi meskipun begitu dia tetap ramah pada semuanya. Lalu yang 4, dia menggolkan gol gitu ya. Mencetak gol gitu ya bahasanya. Ia menembak gol. Jadi ini cocok sama yang B. Jadi kayak meskipun begitu permainannya tetap membosankan. Ini kontrasnya. Terus yang kelima, hat super gespielt.
Dia bermain sangat super, sangat bagus. Berarti sama C, deshalb hat sein Team. Gitu. Ini kalian lihatnya di yang poin A ini, disambungin ya. Gitu. Nah, terus di bagian Aufgabe 5A itu membuat kalimat dengan gambar. Nah, itu di situ misalkan gambarnya ada hujan deras gitu ya. Gambar A. Es regnet stark, trotzdem gimana? Misalkan hujan deras, tapi mereka si dia tetap jogging gitu. Trotzdem gehen sie joggen gitu ya. Trotzdem gehen sie joggen. Lalu gambar C dan D itu gambar D aja nih, kayaknya gambar D itu merayakan kayak kemenangan gitu ya. Nanti kalian bisa kerjain sendiri yang bagian B sama C tuh. Oh, mungkin ini gambarnya sama ya, A sama B sama C sama D, atau beda-beda. Sebenarnya beda-beda ya. Nah, misalkan yang B itu tentang kemenangan, dapat medali, yaitu berarti pakainya deshalb, karena oleh karena itu ada penyebabnya. Misalkan sie hat gewonnen, dia menang, oleh karena itu dia dapat medali gitu ya. Deshalb bekommt sie eine medali gitu. Terus yang C itu tangannya ini patah tapi dia tetap bermain, berarti misalkan er hat seinen Arm gebrochen. Er hat seinen Arm gebrochen. Trotzdem, meskipun begitu dia tetap main tenis. Spiel er tenis gitu. Nah, kalau yang D mungkin ini ada tentang kemenangan, jadi sebab akibat, misalkan apa gitu ya. Sekarang kita akan mendengarkan audio untuk belajar Aussprache, dan juga kalian mungkin bisa dengerin ini melengkapi kotak-kotak di sini yang kosong. 1. Reiten. 2. Tore. 3. 3. 4. Großartig. 5. Freizeit. 6. Langlaufen. 7. Fußball. 8. Helm. 9. Schlecht. 10. Langweilig. 1. Alexandra Maria Lara. 2. Erik Frenzel. 3. Caroline Herford. 4. Moritz bleibt treu. 5. Patrick Lange. 6. Daniel Brühl. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada judul di atasnya Vorschläge machen und reagieren sie verabreden, yaitu membuat janji, membuat dan merespon usulan dan membuat janji gitu ya. Lalu ada Aufgabe 8 dan 9, ini adalah serangkaian latihan mendengarkan dan berbicara gitu. Nah, kita lanjut aja dulu. Di sini bagian kotak ada frasa-frasa penting untuk membuat usulan gitu ya. Vorschläge machen artinya itu membuat usulan. Contoh di situ kalimatnya darf ich etwas vorschlagen, artinya bolehkah aku mengusulkan sesuatu.
Wir können itu artinya kita bisa, ini sangat sopan. Ich habe da einen Vorschlag oder eine Idee. Aku punya sebuah usulan, ide, kita, Was denkst du, sollen wir? Bagaimana menurutmu, haruskah kita? Wir könnten, kita bisa, kami bisa. Kalau zustimmen artinya menyetujui. Zustimmen menyetujui atau setuju. Kalau ablehnen itu menolak. Di situ ada tut mir leid, ich habe keine Lust oder Zeit. Maaf, aku tidak ingin, tidak ada keinginan, keine Lust tuh, terus tidak punya waktu, Zeit, atau tidak punya waktu gitu ya. Ini bentuk penolakan tapi lebih sopan gitu ya. Okay, das machen wir. Einverstanden, setuju, dimengerti gitu ya. Ini berarti setuju, kita akan melakukan itu gitu ya. Leider geht es am nicht. Gitu artinya sayangnya tidak bisa pada hari apa gitu. Berarti ini juga penolakan, ablehnen. Kalau ini wollen wir nicht lieber, tidakkah kita sebaiknya. Ini berarti menolak sambil memberikan usulan balik gitu ya. Super, das ist eine sehr gute Idee. Itu ide yang sangat bagus gitu. Berarti ini setuju. Ya, das passt mir gut. Ya, berarti itu cocok denganku. Ya, ada kan ich artinya ya saat itu aku bisa. Jadi itu ada penolakan juga penerimaan. Oke, sekarang kita dengerin hornnya dulu untuk yang ini sama yang ini. Oh, meine Cousine. Hallo, Selina. Hi, Amelie. Hast du gerade Zeit oder machst du schon wieder Sport? Klar, ich bin gerade im Fitnessstudio. Aber kein Problem, ich habe Zeit. Und du? Hast du dich endlich im Fitnessstudio angemeldet? Nein. Letzte Woche musste ich so viel arbeiten. Da war wirklich keine Zeit. Ach, Selina, es ist immer das Gleiche mit dir. Wie lange erzählst du mir jetzt schon, dass du unbedingt mehr Sport machen willst? Das ist doch jetzt mindestens schon ein Jahr her. Ja, ich weiß. Schlimm, oder? Nächste Woche melde ich mich an. Versprochen, Amelie. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal zusammen Sport machen? Zu zweit ist es doch einfacher. Da macht man dann wirklich was. Ich weiß nicht. Du bist so sportlich und ich habe doch gar keine Kondition. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audionya. Jadi kalau Emily, dia sukanya olahraga, jadi banyak melakukan olahraga. Mah feel sport. Terus kalau si Selina, dia jarang banget olahraga karena mungkin harus bekerja ya. Ini terus ini juga berarti si Selina karena jarang olahraga gitu ya. Terus juga dia nggak tahu kondisinya gimana, wise niche gitu. Dan kalau yang ini dia suka olahraga, berarti yang Amelie gitu. Lalu sekarang kita dengerin lagi audio yang selanjutnya. Ach Quatsch, Selina. Ich habe einen Vorschlag. Wir gehen in den Hochseilgarten. Das macht total viel Spaß. Geht es bei dir am Samstag? Nein, da habe ich leider keine Zeit. Wie wäre es mit Sonntag? Komm, das wird lustig. Ach, ich weiß nicht. Wollen wir nicht lieber im Park spazieren gehen und dann ins Kino? Im Hochseilgarten braucht man bestimmt viel Kondition. Also so schlimm kann es im Hochseilgarten nicht sein. Der ist ja auch für Kinder. Ich habe eine Idee. Wir gehen in den Hochseilgarten und danach ins Kino. Wollen wir das so machen? Okay, dann machen wir es so. Aber ich suche den Film aus. Klar. Mach dir keine Sorgen. Wir haben am Sonntag bestimmt viel Spaß. Gut, bis Sonntag. Ciao. Ciao. Bis dann. Oke, untuk hari ini segini dulu pembelajaran kita hari ini, pembahasannya. Alhamdulillah selesai sudah. Kita udah belajar tentang grammar deshalb dan trotzdem, dan juga cara membuat usulan, yaitu ini ya, membuat usulan, dan juga
setuju atau menolaknya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah belajar bareng Nisha Diary. Vielen Dank für Zuschauern. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss.